na lazima tena zote zisaidiwa haulawana numtala ukao ujohuja usoniho ukao mtala wa husu zesemu pia za impactewa na COVID-19 alafu tena swala la kao baoni lihusu SNPCF gadroa ukaya zekont za SNPCF mahaminji iska negatif alafu waja wafanywa mtata huo na kabine ambao mazar mtata huo uonesa uka hamara handani rangu SNPCF ilo yabo abaha wajawa njia harma resultats lo positif zinji haku sha alhamdulillah abaha 2020 harma bilan ya 2020 ze resultats zo positif wala waze moins abaha wanja harma ze positif nangamjwa kanga bomtola harma les banquiers, les banques postaliers, les banki halafu za affaires za postos kembal abonge zinu labda ngazani soto tama ukalabda ngejom kinishia SNPCF jikaye bank halafu waja huu memonu masuala kaudo rajadiliana leo ihusu ya ORTC yahusu mshirikiano watu na sineshin yao watsaho ukaya mkataba ikao fungata yeshini ne komo hususa na mungu wa ORTC wene waangaliwa ilutie mvu ya ORTC hukanga drokangu na bangu za tambu usonchashi lizienshiwa hena usiku wene waangaliwa wanrua wafanya hanamna haraka wanrua hubiri ya ORTC ilishinde irenge ya plasia hayo haruma ya mikonti ya kimatangazo ya ho wakati uno swala la saka ondo radhalisi leo des rapports sur le conseil des ministres à SOI ikaor kaudoka komori kaurantu rais beshe ninike wa Faransa donc zihusu zihazmbala na balika usifanyisha wakati kawe komori wakao rais SOI na hizo bila shaka kama nana na waziri wa hizo habari zamonze mkushindamnikeni maelezo zaidi waja nukta za sharia za lazimu zende harmane baraza la mawakala mfano nukta sharia ya husu ya garde à vue na detention provisoire namjua oka harmaze sharia lonizo harmane hatu garde à vue amru ya uwa amru ya hiba yoka masaa 24 yojo hendezwa masaa 24 tena yo wajau itwali wa mabiabo kwa labda ngabo baadhi za taabu mahala hasanga boka wakati uti ngeshino irumishi harmo wandu wafanya ndongo za wizi mfano za 24 heures za detention zojo utosha sha harmazinu za kikatili est-ce que za 24 heures ou za 48 heures ngetosha almurad ngabo behao nukta sharia harmale baraza la mawakala ende waone na waishie rango mawakala izwekao serikali wajua waeleza waone kange lazimu wake mabadili harmonva jeli kao mabadili wajawe ya tawa harma umva wahe detention provisoire hususan harma baadhi za masuala madiromba shayayo ngamiswiru kaya kaza nukoza sharia zinuzi vai homa iho baraza la mawakala mumtahoni mwene madunge ili débat national est-ce que lazimo ya detention inu provisoire inu lazimo ike namna inu ilio harmumi vayanti pia ukabana ngabo umezimine honda meziminane ngabo detention kao yojwa huenda hata mahakume yuyanzi wa mashaka shule mwenzi eshele yuyanzi wa mashaka lo mwenzi inu handongo fulani aonge watsaho kaza ngozinuzi badiliwa sha ngajo badiliwa sharia jobe harma le baraza la mawakala kama mjokana za nafasi bila shaka mwene mazalisi wajau hadisi le suala la securite harma zepor na harma bahari ikao ya Union Européenne wa finance formation ya wando hatuka wongwa fanyo haza harma zepor na upande wa bahari hususan formation ya funga sana ni zitendo za kifuja mzijua ka baadhi za hazo ngizo karibuan abonge lazima sisi waja orke tiari harumwa la hilo rikena ziala barnabal za kushinda riwane no fujari huo haruma zepor na haruma bahari hatu
alafu mwiso mwiso shawajao wabeho nukto ya sharia ya lazimendo wa baraza la mawakala ya husu wana ugaidi undolite contre le terrorisme inudwa endawa à l'assemblée ikawa ngamuinviteni watangazaji mjema madunga ilwa hiyo hokangi muhimu kabisa wakati joko utaliwa armwa niveau ya assemblée lireje bila shaka armwa ya swala la jana inamna zanozavira hono beti salama ikawa mkabo ngari mshoni maraba jinsi pia matransmete zanozila inamna zavira inamna hetsi iliyo abaha yabo zanozibirindo shukuri yao directeur de cabinet wa president ya organisation ile na ngari mshukurano nyinyi majurnaliste namna maendesa nango tasata ijeje timu manaba menji zote na kanzani mambieni usipandeo kana masuala amdusana njibu marhaba waziri mingamina na masuala maji Faisal Sule suala mando kujimisa baraza la waziri yao jesha wadhukuru suala la homdor wa videti ya juzi Urobeni, est-ce que serikali mjua hangamjazi jua ile swala hombeso kujua ile swala mawaziri wa hili waendata Urobeni na wale baraza la swala hili zamba yao eza nungura aborifikiru kanyinyi mkaba wakati ya mawaziri wa hili waenda hiyo ni waziri wa hizo habari za ndani ni waziri wa misafara ende Urobeni waende wao wanoze nungo yabo tunafikiri kabo mkaba ni bana tuzamba cheka mjaka hao nganzo mjue ukaya lusu ala la hafilisha serikali tibai warangwa na atwa balanambali la husu ezajirizo na hawe kawo mbese wajarongwa oskuya untujua sasa dofikuru kawa rongoa yabonga tekeleza mhono watanga wa ufungwaze famili za hondwane ajalinu na mbihanise na ukaya de mesures zerengwa leo waziri wa hemisafa kazamba hao ya ukawa warangwa mesures no Muhammad Azim okazi jiri hata emru ya jirisa ya jalinu haisahara ngone mahakama swala hili kama sura za jarimu za siasa zilokingemenezi wakaanza wa jamu wa Kamari wazilo wajahonda ruhusa na karudangalia serikali ngamjojo mjini za mona hizi ndizo na ndongo hindi wa kauzilo mona no hawa armale da wala Kamari kao do da wala privé wala fikir les zina la Front commun pour la démocratie. Et quand on est au ministère de l'Intérieur, on a dit naï. On est comme ça à Russa, à Hanadina. Ciao, on a fait comme ça à Russa, à Mabiani. Ah, ciao, c'est de Heli. Justement, wakati Arabia, René Tundu, les way de front. On a hula ngabo jua, ngabo IPDC, ngabo pour la intérieur. Donc kawa nwendo angalia hono kabo wanu kawa kwa tujula tukade sesurwa chadi kisharia ni manama bioka yawe ya jobidi wafanye ndo tenambe kabanu si jua au mfano ndongo au si PDC mfano ndongo au si RDC mfano ndongo tujua RDC au radi mtujua kabanu mtwa au CRC wabehe wa informe shaila la kaltujulwa kisharia yone manu ya jiri bana shaka bana kata tabweka kwa dodo ruhusa wafanya nganzo wadunge zenzia za sharia wazee mmoja ki opposition bizo masharia c'est yo joka yo organisation terroriste ile waanzia yo hata katina hata bata uhara wa hamba ukayo terroriste za elema pia za onesoka sente terroriste ngifu bwana waziri wa dunga ndio ni masuala ngari dunja harumvo husio covid hakanga miongoni mwa beka wadhaminishiwa za habari zenu madili beka warizijwao wanu beka msiki nyume kartu kinyume mkulinda jendo ndo rais wa dawla hazamba Desemba mnduja mwa covid hazamba Desemba ndo hazamba jana serikali ngiyo tiari kienzi ngiyo za siasa hadisi rais hazamba ndo hama haina suala la international yani la faida henzi hazamba jana ndo kama sitabu sha walona zitunda za kifujari rizijua waloze preuve zilo yabo wono yana namna wajuji para ngamkera bayo ze qualification jauzi hea
bana waziri raheja mwana masafrik saman haungia ukanara rishi wakati ofisi bwana waziri saman samana katika sandisa ngebidori timis dumva usio ze kashne wenji ngwara ngwaso bude ze kashne yemali ngatolonga bo tolozi vizitsano ngabo majana matsano amma kuja paro jabanu arambia ukana ze mali zinjiao ngazihulu zitanda zitsano zibeha samba hauzifana ndongo fulani ze mali zini sarafangizo hanamnaje ko ze mali ngazi wewe tinde decide shangari uzisao ngariso kwa komori ngwatsawa jueze manena mnazimishao baada hapo nyumvumbo hakuyu ortesenge lazimunyo wa renforcer wa ze capacité zontipacha kuja paroja wanamba watangazaji jimlifu gelazimu hundeze ze shabaha weka ortesenge ndokana ortese yonde tele national de radio national shanga watangazaji bekao ngwafanya uzi hazizi ngabo ngelazimunyo mtsage fumvu inde usonoma za watangazaji ortese renforcer wao ndami mimi yonde jimlifu wahele daho yabo yakamtufikira watangazaji wote ortese yewa nyinyi kamtiho yewa d'accord abonga amreje baba no marhaba njolja baba d'abord ezahusu zekashina kwa ngware maula manda vanu mana yensi ya shinda ya wana no wade unu na wekao soti pia alhamdulillah irikubaduka unu wade ngarwa nuo na miongoni mwa sido zambara ngwa wakati na kaneva mana tudamba ukaya yenivakina we doliprani ya hatu sonti pia demna aferi woi sikauza makado zinji na ukana na kana na tena president zamba uka jumkinishiha rejea namna zadoesha wa muda wa harakaban shayo ketina fasiruka emroinga rimrontigo gujoka abo ukawa no wade nguo beshoka koti henamna ulio harmabandi zati changu wajau nguharmazenti hizo na harmazenti hizo ngarendao ngedo lazima urende ngawalao hivyo wajehunu yabonge lazima wandu waremwa lama emdutwanzare mala manda lazima apporter des masques yo lazima apporter ekaka tonzare mala manda eba pesa nganoda esbari ndo ambioka bano ane budgeteri hisa watolwa sharia za kiserikali za hansi ya ukaya lazima ndo alibera manda watoa haramaza sharia hizo mahala za manda hizo lazima zibehwa ni wakati zijoka ujazijimlisiwa zirumishie huno no hatu soti pia zirumishie huno no hatu soti pia sha yo haki uzise chahamba ukaya deja no ngozani sadio zabani so liba kubanzeke aba harifanye bila ya zaferi hizo ezabili za usema journalist walangani na association hanyu ya ma journalist atafikira bate president ngeba uti yo na association ya journalist zinongoza hanyu lazima zibire armon konti wa hanyu kwa kubaliwa kirasmi hoja hararo kubaliwa kirasmi mzambe alafu sasa serikali wajua hizo watu wafanye shati namna hiyo vuriza mango mano na ukarira ndio komo ORTC ndio watingo angaliwa atawaongwa lilao jeni mlilao ngwalilao jeni mlilao abonge za hanyu na mzianzi mzihenzi kawaida mzibehe serikali wajofanya na zafanya uka ngarjuao hazinku kaonga mfanyao haina usiku hausaidia wakati ngamda bapani kisha ende hela dunia kwa sababu shay hazinku mfanyao hausaidia yensi ibasa wana waziri kwazi mwe daula kwa ujumla wa Faransa shandwa torenga nganu wadwazo msafara wa rais arma Faransa masnakia sabezi 18 komori wa organize conference emabe do Faransa Paris atahaba kwa simruon be kwa mamba mavase ndani ya covid bien sûr angwa kubadilio kwa wale wao rais haba ujumla wa Faransa juzi wakomoro wandaona wendini holiho wenji wanasikana kajaparwa shahakaya akaregefu varma mkonsiula wakomoro wandao fajiri soro kawo mstarabu jua mstarabu lazima onzawa sikate hakika vraiment mstarabu musubutu ameuka rais wa daula ala harmensi ya ndo aeroport harmensi nyindwaji harengwani wando hazi wa serikali wamtarwa magari ya serikali ya hao wambe harma hotel wakauliva wewe serikali hiyo mwambio rangu wani wewe katika ulazimu zambe wewe mreti wewe ambeu chawe zambe hizo
yende harma umikonti kabala hajireha ezino rangundi ziningofanyisha namna hiyo wewe kuja lazima uambie madai na wandu ajo hamba bon Mwenyezi Mungu kaja kusudia rekena daraja nzima ya wale wandongo hawa journalist katika lazima repete ndongo za wazungu adi mwamba aneri izungu za aneri enga linda hino wola iraisi wa Faransa daye na baadhi ya mikonti ya kiulimwengu hamande Fonds Monetaire International wamweja na Union Africaine wamweja ne wakansi wafikiri watwali ya wabukaya ye COVID inu oliho isababisha wanduza nsi wandu wabaya imipaka kawajaka mbadiliho wandu badili kitumo abonga bo rongozi nji za ajiri za tharia harumazenti abonga lazima lifikiri namna joshi darsaidie zensi za Afrika ikao ngarjuao kazi kama yeshi haize échangizo muhimu na namna msaidia zensi za Afrika wa depase zetambika wa zadhaniha haruma uwadeu rais wa Faransa manongo zinji yajoona maslaha uka zifanyishihe ilize saidie zentizini hambeza hahe hamba zefemiba wambeza hao wabaha haina wandu warejea mazenti zao warengeze ndo madeli na mwambiani harumwa mkoto wa leo wabewe wa rapori yabo husu namna COVID ya ranganya baadhi za sektor za husu turismu, hotellerie, restaurant wandu wauze mishakiki na wasana wandu wakanaona hazi wabadwa na ngamjua ukayanga baadhi ya mashirika wandu kwa tufanya hizo pia wandu wajimlise madhara wandu wahunda wandu waone namna yoshida wasaidiwa wabaye zetabika wandu za jiri ili wandu warejei harumazi la ina wakanizo ibanu wakati kao ribaye mipaka wandu abaho la wa Faransa hojahun ngojokange lazima ndo onde autorisation Faransa otoroa wanzeke bao wandu watu hojahun wajado hafili anesepa dia Komori bahari nyinyi wainga mwanzo bahari wandendo wasano esepa dia Komori itozia jeze barnamaji za hizo pia zazia sha johabi kwani sohuja na kwa tuje mihono mirufu kwani sohuja na wahaja wajoro haleo na wajoro uruhambabi nga wajoja leo na shawadi sohuja abaha oliho imepakwa ibuga. Bwana Waziri, na suala mzima hayangunjio haruma ino ya Sefrika ya ukaharuma umkonti wakaivu pali shefu ya henda ya kaujajuzi ngabonsi wabahatisha wanikiwa na wazibwaze deneza hao ngabo wa proveteo evanu si izo hunda sisi hindi yode handani ya bili ndio hamadi Allah mwana matena kuhusiana ya autorisation ya he front ya harazi evani muvansingi wana ya registre haruma ya ministère parce que wakati wo ngabo CRC ngabo ravi ngabo orange opia mo muvasi ojo demande cha muvansi do ifanya sha ikawa nuwa roha wandu fanya ya demande hanzima okawe muvasi yo ketso existe légalement ewa abo harma ngabo wandu effectivement bali bana sisi zebana bajizonga zivewa wala wandu wakaenda wa identifie wandu wakaharma uziro enda mno ama Sudan ilaika conference spéciale ya hao yombe sende uifungu hao Sudan ilaika conference spéciale ngesa yoaje waregefungu harma zila wono hamuja waswamilo hao ziro ikongo Sudan ezadunga bala zianose waze objectif zilio neze moyens zilio haina wandu wajiprepare waje hundele fungula ewe mfikirika komorkana hunda kwa ndio kala matunda lefungula. Bwana Waziri, amreje harumale suala lahe ezajiri juzi wa wandu wa hafa nijue eze mesure kanyinga mrengao mana mrenge mesure za ukaleo wandu wabire watunde shaka mjarenga namna ukaleo mana zijiro zinu pia sha sababu de aniena wilingi wala harmazi envio wandu watsawa wandu apashe zemelo wenji yebanga mfikire namna jaru mashaka wilizi si ambayo ingizo ambani yoke tuzi ya ulimwenguni pia wanunga wasafirio anamna ndaru au mtujua zaidi meli avio train na magari yaone wanua yao usafiri d'ailleurs mtujua kahuishiano nondo jana
rais wa daula baada mzee watu na mzee bunu mumwali yambe ukana msane msaidie serikali miongoni mwazo ngo lazima msifanyie muhimu hapa duka kwa habari hani hemeli za meli njema wandwa dopashi harmonize sio parce que yonge duka haraka rani za avion ukango juu ka avion ngo wasuli haya na wango ndo shabala mwalina na ndakubidi na shindini yo wakati yo shindikata kikamengo mine ndo wasuli yabonge problemu tinye problemu de sécurité duka wandu walona walona zemelizila zikena ze sécurité za lazimu na hizo de mesures zirengwa ndo renforcer sécurité ya wandu walona wanameli wala wa waruhusi wajua dofanya haziamanda hiyo na mengoni mweze mbio wandu wendao wana tiparoza mbabanu tihali haku duka wandu wafanya wanaporo watiti tena na hizo kazi wanaporo wapadhaniha gejo jadidi de sécurité za hizo embarcation hizo zidingo bali ya watu shati ndongoza kwa wandu wazi besho wandu wapoze na wili harma ze avion yo kenozi ya ze merci monsieur ewa merci